बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना अब्दुल सत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं दी कबीरिया न्यूज़। कबीरवाला के कौमी हलके NA 144 की सियासत इस बार बड़ी ही दिलचस्प होने जा रही है और यूं इस बार दो मजबूत धड़ों के बाद एक सियासी जमात ने अपनी जगह बना ली है और वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये एक अलग बात है कि अब भी कुछ वोटर्स पर खौफ के साए सवार हैं और वो बज़ाहिर खुल कर आने का रिस्क मोल नहीं ले पा रहे हैं, मगर बहुत से सरफिरे खुल खिलाकर मैदान अमल में भी मौजूद हैं और और वो पोशीदा लोग जिनकी तादाद हज़ारों में है 8 फरवरी को अपना फैसला देकर एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। इस बार कबीरवाला में PTI की जानिब से बिल्कुल नया चेहरा मुतारिफ करवाया गया है। जो PTI का पुराना वर्कर भी है, जिसे टिक्स दी गई है, वो है मोहम्मद एहसान खान सयाल, जिसने आते ही वोटर्स से राब्ते शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि हर इलेक्शन में उम्मीदवार वोटर्स के पीछे होता है, मगर इस बार तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसके पीछे बड़ी तादाद में वोटर है। सियासत में किरदार बड़ी ही अहमियत का हामिल होता है। किरदार ही एक अच्छे सियासतदान का सरमाया इफ्तिखार होता है, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार ये किरदार न सिर्फ बुरी तरह दागदार हुआ है, बल्कि बहुत से चेहरों से नकाब भी उतर गया है और खुलकर वो चेहरे भी कबीरवाला के अवाम के सामने आ चुके हैं जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, मगर जब पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो साइड लाइन हो गए। इतना डर और खौफ तारी हो गया कि अपनी पार्टी से, जिसमें इक़्तिदार के लिए शमूलियत अख्तियार की, लाताल्लुक़ हो गए। इंसान का किरदार उस वक्त अमर हो जाता है जब इंसान हर ख़तरा और मुसीबत में साथ खड़ा हो और बुरे वक्त में साथ छोड़कर अपनी नस्लों और नौजवानों को इस वक्त क्या पैगाम दिया जा रहा है। अगर हम अपने गिरदोपेश का जायज़ा लें तो हमें बहुत से साहिब किरदार लोग नज़र आते हैं जो आज के इस गंदे तरीन जालिम तरीन सिस्टम में भी डट कर और सीना तान कर अपनी कौम के साथ खड़े हैं। दरअसल वही इस कौम के हकीकी लीडर और सियासतदान हैं। इस कौम को लीड करने के हकदार भी वही लोग हैं। इस किस्म के सियासतदानों को देखकर हमें अपने सियासतदानों पर अफसोस होता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हमें भी कोई जमशेद दस्ती, कोई शबीर कुरैशी, कोई रेहाना डार, कोई शबीर जट, कोई आहनी लेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद, न झुकने वाला शाह महमूद कुरैशी मिले होते। काश ऐसा होता। गुज़श्ता रोज़ रियासती जबर और गुंडागर्दी का एक वाक़या कबीरवाला में भी पेश आ चुका है, जब पुलिस ने PTI के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली गुलाम मुर्तज़ा सयाल के डेरे पर रेड किया। गुलाम मुर्तज़ा सयाल, शहबाज सयाल और मोहम्मद एहसान सयाल ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रखा था। मीडिया पहुंच चुका था। फिर पुलिस के भी कई डाले पहुंच गए। खुशकिस्मती से इन लोगों को पुलिस की आमद की इत्तला पहले से मौसूल हो चुकी थी और वो इत्तला पाते ही दाएं बाएं हो गए थे। पुलिस आई। हस्बे आदत पुलिस ने डेरे के बंद दरवाजे तोड़े, वहाँ से कुछ सामान उठाया, चंद एक मुलाजमीन को पकड़ा और चलती बनी। ये सब मीडिया के सामने हुआ। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज अहमद खान सयाल ने, जिनके कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट से NA 144 से बहाल हो चुके थे और उन्हें गुज़श्ता दिनों निशान भी अलाट हो गया था, इन्होंने इस सीट पर इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया और इस सीट यानी NA 144 कबीरवाला पर साबिक उम्मीदवार मोहम्मद एहसान खान सयाल, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई है, को लड़ाने का ऐलान किया। यूँ NA 144 की झैली नशिस्तों PP 212 पर गुलाम मुर्तज़ा सयाल और PP 205 पर अब्दुल्ला नवाज़ मिराली बदस्तूर उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई है। शहबाज खान सयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती जबर व तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हुए इसे रद्द किया और कहा कि यह जबर व तशद्दुद सिर्फ PTI पर ही रवा रखा जा रहा है और किसी जमात पर नहीं। कबीरवाला में तमाम सियासी और आज़ाद उम्मीदवारान को खुलकर जल से जुलूस निकालने, बैनर्स और इश्तहारात लगाने की भरपूर आज़ादी है, सिवाय तहरीक इंसाफ के।
ہر جماعت اپنے جھنڈے بھی لگا سکتی ہے مگر تحریک انصاف نہیں۔ کیا اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری تسلیم کر لیے جائیں گے؟ کیا یہ الیکشن پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں شفاف ہوں گے؟ اگر پھر بھی ووٹ تحریک انصاف لے گئی اور جیت گئی تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ بڑے صاحب بس اسی کا جواب تلاش کر کے رکھ لیجئے گا۔ این 144 سے اس بار رضا حیات حراج آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے دونوں بھائی بیرسٹر اصغر حیات حراج اور اکبر حیات حراج ان کے ذیلی ونگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہ صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر امیدوار تھے اور 15,000 کی لیڈ سے ایک آزاد امیدوار سید فخر امام سے ہار گئے تھے۔ پھر آزاد حیثیت میں جیتنے والے سید فخر امام پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے ہمراہ ان کا ذیلی پینل ڈاکٹر سید خاور علی شاہ اور سید حسین جہانیہ گردیزی بھی تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے۔ سید فخر امام کو وفاقی وزیر برائے خوراک اور سید حسین جہانیہ گردیزی کو بھی صوبائی وزارت ملی تھی۔ اب سید فخر امام نے اپنے بیٹے عابد امام کو میدان میں اتارا ہے، باقی پینل حسب سابق ہے، یہ لوگ بھی آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ این 144 کبیروالا سے دیگر امیدواران میں مسلم لیگ نون کے سید مختار حسین شاہ، ان کے ذیلی پینل میں رانا عرفان محمود اور حاجی بابا شامل ہیں۔ ٹی ایل پی سے رو مشتاق احمد اور ان کے ذیلی پینل میں پی پی 212 سے رو نعمان جبار اور پی پی 205 سے رانا سہیل شامل ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سے چودھری منظور حسین ارائیں این 144 پر، جبکہ پی پی 212 سے ارشد سنگا شامل ہیں، جن کا کہنا ہے ارشد سنگا کا کہنا ہے کہ میں عرصہ دراز سے غریب اور پیسے ہوئے طبقات کی بلا امتیاز خدمت کر رہا ہوں۔ یہ میرا عملی کام ہے جو کسی بھی لالچ یا طمع کے ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کا مزدور طبقہ مجھے کامیاب کروائے گا۔ این 144 سے پاکستان پیپلز پارٹی سے زمان خان لگڑیال اور پی پی 212 سے روبینہ زہرا گردیزی امیدوار ہیں۔ روبینہ زہرا گردیزی کی کنوینسنگ بہت زبردست جا رہی ہے اور اپنی جیت کے لیے وہ بھرپور جد و جہد کر رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس بار مجھے یہاں سے کامیابی ملے گی اور پھر میں یہاں کے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کام کروں گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس امر کی سختی سے تردید کی کہ وہ کسی کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کی محنت قابل رشک ہے۔ اسی طرح ٹی ایل پی کے 212 سے امیدوار رو نعمان اور این 144 سے رو مشتاق بھی بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ 8 فروری کا نتیجہ کس کے حق میں ہوگا، اس کا انتظار کیجیے۔ 8 فروری کی رات کو کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور اپنے رفقائے کار کا خیال رکھیے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و نافذ ہو۔ السلام علیکم۔